अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान ख़ान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। नाज़रीन, काफ़ी गैप के बाद तकरीबन रमज़ान पूरा ही गुजर गया और रमज़ान के बाद ईद भी गुजर गई और काफ़ी तकरीबन 1.5 महीने बाद मैं तकरीबन दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। और इतना लंबा जो गैप देने का जो मेन मकसद था वो कुछ चीज़ें थी जिनको मैं चाह रहा था कि वजाहत कर लूँ और क्लैरिटी के साथ बात करी, क्योंकि सही बात करना और सीधा रास्ता दिखाना भी सदका जारी है। तो ये वीडियो जो है ये यूँ कह लें कि मैं एक सदका जारिया की नीयत से बना रहा हूँ, ताकि वो दोस्त जो छतों पे गॉड फार्मिंग करना चाह रहे हैं उनको मैं सही बात बता सकूँ। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने भी अपनी छत पे एक सेटअप बनाया था और बहुत सारे दोस्त जो मुझे फॉलो भी करते हैं, जो मुझसे राब्ते में भी हैं, उनको भी मैंने ये बात की थी और अपने वीडियो में भी ये ऐलान भी किया था कि मेरा इरादा है कि छत पे जो है वो टेडी गॉड का जो है वो सेल परचेज़ का भी काम शुरू करूं और यानी कि दूध वाली बकरियां, बच्चों वाली बकरियां, इसके हवाले से मैंने अपनी वीडियो में बात की थी। तो लेकिन काफ़ी सोचो विचार किया करने के बाद जो मैंने सेटअप भी बना लिया था, या जिनके साथ मेरी बातचीत थी, दोस्तों के साथ जिनसे मैंने माल लेना था, करना था सारा कुछ, लेकिन उसके बाद मैंने जो काम शुरू किया वो थोड़ा सा बिल्कुल अपोजिट ही शुरू कर लिया। यानी कि बिज़नेस या कारोबार जो कह लें, मैंने दुकान की, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था फैंसी ज्वेलरी की। तो बहुत मतलब वसी पैमाने पे नहीं की, छोटे से लेवल पे की है, छोटी सी दुकान की है और बहुत ही छोटा सेटअप है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से तकरीबन 10-15 दिन पहले, मैंने 2 महीने पहले से मैं यानी कि रमज़ान से पहले लगा हुआ था, दुकान ली, सेटअप तैयार कराया, करते कराते डी एंड मैंने रमज़ान से 10-15 दिन पहले बाकायदा उसका शटर उठा के बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ गया। तो माल शाल ले आया, बैठ गया, कारोबार शुरू कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह रिस्पांस तो नहीं आया, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है नया कारोबार है, ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा। तो बहरहाल यही वजह थी कि ज़रा मेरा फोकस उधर हो गया था, क्योंकि रमज़ान भी थे, रमज़ान के बाद फिर अभी शादियों का सीज़न मुसलसल चल रहा है, तो वो दूसरा काम भी मेरा है, तो इस कश्मकश में थोड़ा सा मैं फंसा हुआ था। वीडियो बनाने का जो आज मेन पॉइंट है ना, वो लाहौर के, जो लाहौर या शहर में जो दोस्त रहते हैं जो छत पे गॉड फार्मिंग करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक भी है। और ये बाद में इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल मैंने खुद किया है। यानी कि कहते हैं कि जब आप किसी को एडवाइस दें ना, तो पहले उसको खुद इम्प्लीमेंट करें, फिर देन हम आप या किसी को ना वो एडवाइस करें। तो इस पर मैंने पहले खुद इम्प्लीमेंट किया और इसका रिज़ल्ट देखा, और मैंने जो फ़ैसला किया वो मुझे नज़र आया कि मैंने सही फ़ैसला किया। उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ। अब वजाहत मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये है कि जो दोस्त घर की छत पे गॉड फार्मिंग करना चाह रहे हैं वो ये सोच लें, जो मैं बात करूँगा अब, कि देखें 2 चीज़ें मैंने जो देखी। एक तो ये कि क्या मेरे बाद यानी कि मैं अब छत पे गॉड फार्मिंग कर लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, या किसी भी दोस्त से माल ला के मैं छत पे रख लेता हूँ, खुदा ना खास्ता आज मुझे कुछ हो जाता है या कोई भी मसला, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, कुछ नहीं पता। मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो मुकम्मल ना हो, मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँ, कुछ नहीं कह सकते। तो लेन देन जो है ना, वो हिसाब किताब दुनिया में आपको दुनिया का देना पड़ता है। कोई माफ़ कर दे उसकी मेहरबानी, जो ना करे तो वो फिर दुनिया में देनदार रह जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने जो है मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, फिर मैंने उनसे मशवरा भी किया, क्योंकि मेरे बेटे माशाल्लाह अब जवान हो गए हैं, ख़ासकर बड़ा बेटा वो जॉब कर रहा है, तो मैंने फिर उससे मशवरा किया। तो बहुत सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला ये किया कि मुझे वो काम करना चाहिए जो मुझे बाद में मेरे बच्चे संभाल सकें। यानी कि मैं अगर गॉड फार्मिंग का काम स्टार्ट कर लेता हूँ घर की छत पे ही, और यहाँ पे सेल परचेज़ का, यानी कि फार्मिंग से मुराद सेल परचेज़, तो क्या मुझे कुछ हो जाता है, क्योंकि पिछले दिनों मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट हुए, मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, तो मेरे घुटने का भी मसला है, मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, वो अभी तक मैं पेन में हूँ, तो काफ़ी मामला थे। तो मैंने ये देखा कि क्या मेरे बेटे, यानी कि मैं अगर बेड पे हो जाता हूँ या मेरे साथ कोई मामला हो जाता है, मैं हॉस्पिटलाइज हो जाता हूँ, तो क्या मेरे बच्चे इसको हैंडल कर लेंगे, फेस कर लेंगे? तो जवाब मुझे मिला नहीं, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा जो है उसकी तबीयत कुछ और है, जो छोटा बेटा है वो थोड़ा सा है, लेकिन वो भी ज़ाहिर है छोटा है, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी उसने मैट्रिक भी नहीं किया, तो वो नहीं कर पाएगा। तो फिर मैंने ये सोचा कि आगे अगर इन केस मुझे कुछ हो जाता है और मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट या कोई छत पे ऐसा सेटअप बना लेता हूँ, तो मेरे बच्चे तो नहीं संभाल पाएंगे, तो मैं क्या करूँ ऐसा जो बाद में मेरे बच्चे भी संभाल सकें। तो मुख्तसर ये कि मैंने फिर ये फ़ैसला किया, काफ़ी रिसर्च की देखने के बाद, तो मैंने जो हमारी फैमिली से भी थोड़ा सा रिलेटेड था, जो मेरे कुछ फैमिलीज़ में कर भी रहे थे, उनको आइडिया भी था, कुछ दोस्त थे, तो उनसे मुशावरत के बाद मैंने फैंसी ज्वेलरी का जो है वो काम शुरू किया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी करें, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैंने अपनी जो है ना आपको बताया कि मैंने क्यों किया।
کہ میں نے چھت پہ سیٹ اپ بھی بنا لیا تھا, سارا کچھ کر لیا تھا, ویڈیو میں اپنی اعلان بھی کر دیا چینل پہ, اس کے باوجود میں نے دوسرا کام پکڑ لیا یہ چھوڑ کے. تو اس کی ریزن میں بتا رہا ہوں. شوق میں نے ختم نہیں کیا, یہ میں پہلے بتا دوں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے شاید بکریوں سے یا اپنے یہ سنت سے جو ہے منہ پھیر لیا یا کٹ آف ہو گیا ہوں, تو ایسا نہیں ہے. میرے فارمرز کے ساتھ رابطے بھی ہیں, دوست بھی ہیں, سارے کچھ ہے, ویسے ہی چلے گا جیسے چل رہا تھا. لیکن فی الحال میں نے اپنا جو ہے بزنس جو ہے, جو انکم کا ذریعہ ہے, وہ میں نے اس طرف کنورٹ کر دیا. تو اس کے بعد جو مین چیز تھی نا وہ یہ تھی کہ کیا میرے بچے سنبھال سکیں گے, تو مجھے جواب ملا نہیں. اب یہی میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ شہر میں رہتے ہیں, شہر میں رہ کے اگر چھت پہ گاڈ فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ بات میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ میری ویڈیوز دیکھ کے ایک دو دوست نے مجھے فون بھی کیا, اور شاید میں نے پہلے بھی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ دھرمپوری والی سائڈ پہ ایک دوست ہیں جو کہ اوبر کریم چلاتے تھے, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنی گاڑی بیچ کے وہ گھر کی چھت پہ وہ گاڈ فارمنگ سٹارٹ کریں گے. اور وہ مجھے فورس کر رہے تھے کہ وہ آ کے یعنی کہ میں جاؤں اور ان کے والد صاحب سے بات کروں, ان کو کنوینس کروں کہ وہ مجھے جو ہے نا چھت پہ گاڈ فارمنگ کرنے کی اجازت دینے اور گاڑی بیچ کے وہ انویسٹمنٹ کر لیں. تو میں نے اس وقت بھی ان کو منع کیا تھا, جب میں نے دکان کا کچھ سوچا بھی نہیں تھا, میں نے اس وقت بھی ان کو منع کیا تھا یہ آپ نے غلطی نہیں کرنی, ٹھیک ہے. اور آج بھی میں یہی بات کروں گا کہ آپ نے اگر ایسا کوئی کام کر رہے ہیں اور شہر میں رہتے ہیں, خاص کر یہ شہر والوں کے لیے بات کر رہا ہوں, زمین جن کے پاس ہے وہ ضرور کریں, کیونکہ زمین سونا ہے آج کل کے دور میں. جس کے پاس زمین ہے سمجھے اس کے پاس سونا پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے اپنی زمین ہے, اپنا چارہ ہے, اپنا سارا کچھ کر سکتے ہیں, تو آپ ضرور گاڈ فارمنگ کریں, اور اس کو باقاعدہ سنت کی نیت سے کریں, تو اس میں زیادہ جو ہے نا اجر ثواب بھی ملے گا اور فائدہ بھی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو آپ ضرور کریں, کاروبار ضرور کریں گاڈ فارمنگ کا. لیکن شہر میں ہیں تو اگر آپ بچوں والے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ کیا آپ کے بچے اتنے اس قابل ہیں کہ اگر آپ یہ کام شروع کر لیتے ہیں اور ان کے آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو آپ کے بچے اس کو ہینڈل کر لیں گے, فیس کر لیں گے. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ اگر ادر کام شروع کرنا ہے جیسے کہ میں نے کیا, ٹھیک ہے, میں نے گاڈ فارمنگ چھت پہ نہیں کی, شوق ضرور کروں گا, میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لیا, شوق ضرور کروں گا, میں پھر کہہ رہا ہوں شوق نہیں چھوڑا میں نے, وہ کروں گا, لوگوں کی رہنمائی بھی, دوستوں کی رہنمائی بھی کروں گا, فارمرز کے پاس بھی جاؤں گا, سارا کچھ ہوگا, لیکن صرف سنڈے کے سنڈے, باقی 6 دن جو ہے میری دکان پر ہوں گے. اور آپ نے جیسے کہ میں نے دیکھا, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سا بزنس سوٹ کرتا ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ اگر میں نے فینسی جویلری کا کیا تو آپ بھی وہی کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی فیملی میں بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں, یا آپ کے پاس کتنی ایبلٹی ہے کہ آپ کون سے کام کو کتنا اپروچ کر سکتے ہیں. آپ اس کام کو پکڑ لیں اور اس کا کاروبار شروع کریں. بے شک چھوٹے لیول پہ شروع کریں, بے شک آپ چھوٹا کوئی ڈھابا لگا لیں کھانے کا, اگر ڈھابا نہیں لگا سکتے تو کوئی ایسا فاسٹ فوڈ کا کر لیں, فاسٹ فوڈ کا نہیں کر, کوئی بھی ایسا بزنس جس سے کم از کم آپ کا کچن چلے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, کچن چلے گا تو آپ کا دماغ چلے گا, کچن نہیں چلے گا تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. جو اچھا بڑا دانشور بندہ بھی ہوتا ہے نا, تو جب بھوک ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں نا بھوک تہذیب بھلا دیتی ہے, تو یہ نظم بھی ہے, کسی بچی نے پڑھی تھی بڑی خوبصورت. تو حقیقت ہے کہ جب آپ کا کچن ڈیمیج ہوتا ہے, آپ کا کچن سافٹ نہیں ہوتا نا, تو پھر بہت سمجھدار آدمی بھی بہت بڑی بڑی بے وقوفیاں کرتے ہیں, اور ایسا ہوتا ہے, میں نے پریکٹیکل دیکھا ہے. تو میں اس لیے یہ بات وضاحت کر رہا ہوں, دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور صحیح بات کر رہا ہوں میں, کیونکہ دیکھیں میرا تعلق تو گاڈ فارمنگ سے ہے اور رہے گا, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ میں نے پہلے خود کیا امپلیمنٹ, پھر میں یہ ایڈوائز کر رہا ہوں. اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کی فیملی میں بچہ, آپ کا بھائی یا آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا ہے جو آپ کی گاڈ فارمنگ کو فیس کر لے گا. ایک پوائنٹ. سیکنڈ نمبر پہ اگر نہیں ہے تو آپ وہ کام کریں جو آپ کے بچے آپ کو سپورٹ کر سکیں, یعنی کہ جو آپ کے بعد آپ کے بچے اس کو ٹیک اوور کر سکیں, اس کو اچھی طریقے سے سنبھال سکیں, لے کے چل سکیں. اگر میں خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, ایک نہیں تو دوسرا بیٹھ جائے گا, وہ اس دکان کو ٹیک اوور کر لے گا, وہ سنبھال لے گا. لیکن اگر میں گاڈ فارمنگ کرتا ہوں شہر کے اندر چھت کے اوپر, تو میرے بچے وہ فیس نہیں کر سکتے, کیونکہ میرے بچے کو انٹرسٹ نہیں ہے. یعنی کہ میرا بڑا بیٹا تو آفس لائن کا ہے, اس کی ٹوٹلی ڈفرینٹ عادت ہے. جو چھوٹا والا ہے وہ تھوڑا بہت ضرور ہے انوالو, لیکن وہ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے کہ ایک ہوتا ہے. تو وہ یہ کہہ لیں کہ شوق تو رکھتا ہے, لیکن وہ اس کو ٹیک اوور نہیں کر سکتا, اس کو صحیح طریقے سے لے کے چل نہیں سکے گا. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا اور میں نے دکان کر لی, اور الحمدللہ 2 مہینے کم و بیش ہو چکے ہیں. تو باقی دوستوں سے دعا کی اپیل ہے کہ کامیابی کے لیے دعا کریں. اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ لوگوں کو ایک صحیح گائیڈ لائن دوں کہ دیکھیں میں لالچ کے لیے میں اب 2 مہینے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں, کم و بیش 1.5 مہینہ گزر گیا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ میں
सिर्फ वीडियो को जल्दी जल्दी बनाऊं अपने, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये एडवाइस भी किया कि आप महीने में कम से कम 4 से 5 वीडियो तो ज़रूर अपलोड करें। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, या तो आपके पास ऐसा कोई जानवर हो जिसके ऊपर आप प्रैक्टिकल करके, जैसे कि मेरे पास जानवर थे तो मैं रोज़ हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रैक्टिकल कर रहा था, तो मैं अपना प्रैक्टिकल लोगों के साथ शेयर कर रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह जिन दोस्तों के साथ शेयर किया है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और उसका फ़ायदा भी उठाया, चाहे वो खुराक के हवाले से हो, चाहे वो दवाइयों के हवाले से हो, या कोई देसी टोटकों के हवाले से हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो करता हूँ। लास्ट में एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, जो पहले करनी चाहिए थी मैं लास्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, क्योंकि मैंने दुकान कर ली है। बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन आ रहे होते हैं, सम टाइम में ऐसा होता है कि कस्टमर खड़ा होता है या कस्टमर की लहर पहर होती है, थोड़ा बाज़ार में बैठा हूँ तो ज़ाहिर है बाज़ार में उस तरीके से बात नहीं हो पाती, या उस तरीके से लंबी चौड़ी बात नहीं होती। तो अगर आप फ़ोन करें मैं नहीं उठा रहा तो आप वॉइस मैसेज कर दिया करें, और फिर सब्र भी किया करें, इंतज़ार किया करें, क्योंकि कल भी एक दोस्त का फ़ोन आया, परसों भी आया, फिर पीछे रमज़ान में भी आते रहे फ़ोन। तो वो फ़ोन पे फ़ोन किए जाते हैं, यानी कि एक बंदा फ़ोन काट रहा है या नहीं उठा रहा तो आप थोड़ी देर हौसला कर लें, लेकिन नहीं, वो फ़ोन पे फ़ोन किए जाते हैं। हालांकि जब फ़ोन उठाओ तो कोई इतनी अहम यानी कि इतनी इमरजेंसी नहीं होती। तो खुदारा ये थोड़ा सा ख्याल किया करें, अगर कोई मामला है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दिया करें। और रात को मैं तकरीबन आजकल तो 8 बजे का ऑर्डर हो गया, वरना 10-11 बजे तक वापस आ रहा था, तो आजकल 8 बजे के 9 बजे तक मैं यूँ कह लें कि घर आ जाता हूँ। तो आप 9 बजे के बाद मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन दिन में अगर 10 बजे से लेके 8 बजे तक आप थोड़ा सा एहतियात करें। अगर फ़ोन नहीं उठा रहा तो आप सिर्फ वॉइस मैसेज कर दें। उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो होगी उससे आपका ये कॉन्सेप्ट जो छत पे गॉड फार्मिंग का है वो क्लियर हो गया होगा, और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। बाकी करना ना करना आपकी अपनी मर्ज़ी है। शौक़ ज़रूर करें, छत पे करें, एक बकरी रखें, सुन्नत की नीयत से रखें, और ज़रूर रखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।